La 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 la. Jen Gift Surprise and Delivery Services, hatid sa'yo sa bawat kisses. Flowers, cakes, balloons na ganda, perfect para sa iyong mahal na sinta. Birthday, mansari o kahit anong okasyon, may surprise sa kaming may emosyon. From sweet to heartfelt, love ang dala. Jen Gift Surprise, saya talaga. Jen Gift Surprise and Delivery, love and joy sa bawat memory. Order ka lang, kami na bahala. Jen Gift Surprise, puso'y masaya. Jen Gift Surprise and Delivery, hatid ngiti sa iyong baby. Bawat regalo may lambing at care. Jen Gift Surprise, love is in the air. Sige, sige, tawag ka. Wato lang ya. Morning! Good morning, Tatay Freddy. Good morning, Tay. Eh, pwede ka sila doon eh. May nagpa-deliver galito tayo kay Nemo sa Sagwa. Nga ura ako kamain ko ano silid na naka-box na. Mas may gin-order ko balaw sa online. Ura ko kumain ko ano silid na mo basta naka-address kanimo kag nakapangaran kanimo lang. May baraydan dayon tana nga no 55. 55. Order man to online. 5,500. Nakapangaran ka na. Ora tingalan kung online lang tana tay. Online tana, order tana online tapos may baraydan tana 35. Ay 35, sorry 55. Ako mabayad? Oo, di ko mabayad. Oh, may kwarta. Ay kwarta ka na nay. Asawa mo tay. Ang sino? Ah, bayaw. Maharam ka lang? Ang kwanta no, ang package. Package. Nakabak. Bahal to mong raya ana ginalinan mong pagbahol ang bayan na to sulod na. Di mo makita ay naka-box. 55. Ano gin-order mo tay? Ang mo ba nila Order online. Tana nag-order online. Five lang. Sige lang, no problem, no 5-5. May kwarta po dyan. Kuno na pa. Hindi siya ito. Video lang ako taya para sa community. Online Shopee, Ruya. Online Shopee? Oo. Ang box naman. Dali, tay. Pwede ikaw lang tayo mabukas, tay. Okay. Sige, sige. 1, 2, 3. Wait lang ito. 1, 2, 3, ikaw. 1, 2, 3! Surprise! Happy birthday! Happy birthday, tatay! Tayo na, surprise ka man, tay? Surprise! Damaturo luha mo? Happy birthday, tatay! Surprise na, tatay! So, may diyang i-prepare ang atin nga nagpadara kanimo. Teddy bear, cake, kag may money bouquet. Gusto mo na tayo money bouquet? Okay. Okay. Gusto, good. Ay, si tatay na surprise
Na-surprise ikaw, tay. Na-surprise man ikaw. Damaybi ko na tana. Okay. Para dyan kanimo, tay. Banta mo, tay, piraja. Banta mo, piraja. Manta mo kaya. Wow! 15,000 pesos, tay. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. May idea. May idea. Ikaw ang ganun kay sino nagalin? Manaan ko dyan. Kay sino? Kay Felix. Freddy, gali na ano ako. Kamay lang. Pero wala naman na kina-nag-gets na. Wala ko man kina-nag-gets. Sabi mo nagsala lang ako. Happy birthday, tatay! May cake ka dyan, tay. Kag may the bear man. Ay. Good morning, gali Tatay Freddy. Kami gali ang Gen Gift Surprise and Delivery Services. So, diyan kami para hatod ang imo nga sorpresa nga may pagpalangga halin sa nagapalangga diyan kanimo tay. So, happy birthday tatay. Katahan ka lang kang ano, happy birthday. Na red. Baligan kami na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, tatay. Okay, baby, siya na kag mag-blow. Okay, blow rin tayo. Blow rin. Ay, napatay rin. Okay, 1, 2, 3, go. Blow rin. Yay! Okay. Tay, happy birthday! Hindi ka man naman permi mahambal kanimo, pero gusto lang naman mamanaan mo nga palangga kaugid naman. Ang wish ko lang kanimo, tugruan ka ni Lord kang mayad nga lawas kagraya sa mga sakit. Halong ka permi sa obra mo o kundiin man ikaw maadto. Saliwan, happy birthday tay. Greetings halin sa imo subang nga bata, B-boy. Okay, halin ja tanan kay Sir Felix tay ang regalo na para kay Nimo. So ano imo tay may mahambal tay, sana nga surprise ka nimo, na surprise ka man. Ano imo mahambal ka na tay? Salamat. Salamat, boy. Dito tay labi. Hindi ko makahambal ka no. Kalipay. Kasakit ko at tay kalipay tay. Ano pa, balon mo ka na tayo. Lagsalang mo niya tayo, iya balang. Gusto mo balon ka na. Ga-effort mo tayo. Hindi ko makahambal ka sa kalipay. Hibi ako ka. Sige, duro-duro nga. Salamat, boy. Okay tayo. Halin tayo sa Gen Gift Surprise and Delivery Services tay. Happy birthday. Kabay nga duro pagid nga birthday ang imo ma-celebrate kay imo nga pamilya tay. Happy birthday. Salamat. Hi Sir Felix. Thank you so much for choosing and trusting Gen Gift Surprise and Delivery Services. Ingat for me sir and God bless you. Happy birthday liwan tatay. Salamat. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you so much. Okay. La 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 la. Gen Gift Surprise and Delivery Services, hatid sa'yo sa bawat kisses. Flowers, cakes, balloons na ganda, perfect para sa iyong mahal na sinta. Birthday man sari o kahit anong okasyon, may surprise sa kaming may emotion. From sweet to heartfelt, love ang dala. Gen Gift Surprise, saya talaga. Gen Gift Surprise